Wezar khurs na znarxtelikashta mekkagayma mafars. Axsanade arach fiqusanis gorzestun irun adaman kaysarista duwachat genocid. Zagam zenge historik tskorbata Ivan qudemagaskata gorzestun aft khat sarista genocid na adaman. إيا تتوسع نوج فلدر در خوننس فلا آتس قدتای از ایوم در راز ندن ما قدم اگس که گردزستون کاراتلون آرخات تدیخت کنن نقوه و من ما یو گردزستونن کتفن در کفتیس فادات و تایو سخی ایرستون النتزافتوی آل خود در سقود ایرستون انا ایرون آدمی سالمنا آل ورد سیرکت ایما دوونه ماستم راخیزه مدمن مفنده نیستوریت سال در سالما و قوستارد راز داخن. مین آس ده مزایف استما ایرستون خوستار خواهد ادزو خون توختم. سما ایرون آدم سکردی مال امبرستای کویت خیسه گرزستون ندیخته کتا گوبرنیتل. ایرون آدم بامبرستوی آخم دیخت سینات سکد آدم خات آفته سفت مکی ارکنزن اما ستوخ کتوی. گرزستون بامبرستام ارگم خسته ایرون آدم باستن سبون کینو اما ورسیم قاسن فستوی سران آخوشن کتو ایرون آدم و ما سفارسمت سرک گرزیا قوت سرجت اتمه را کسن نوازنز افخرنس اما دومتوی ورسی پادساخی سمای تیفلیسمه کاراتلون آدراد رارویتوی ایرون آدم ارسابر کنن ما افته گرزستون ایو کاراتلون اکسپدیسی آرستا این نیفدل. هزای آزمت ساختا ایرون آدم اما سن سختاسا قوتن. زغم من آسده اخصای مازه تسپرم دیگا بره ایل تورای سرج تفستوی تیفلیس افستون گوبرناترمم. ایریستاوی اوسیلین ناوگنیتایت ناس ای требует нас 60, 50, 40 рублей серебром. Тогда как мы не имеем дневного куска хлеба, а употребляем траву вроде скота, и даже наше общество не может входить в Грузию для покупки ячменя, ибо он, если только увидит, арестует и ввергнет в страшное положение. Вадама геноцид эндерцвеем. Рассагемам автокасам наодам и берц эст бавзерстуй ахамдиссектам, ама ярадаттен найганан ницхозам. Вою Армастер геноцид. دو نماز رایدیان گرزستونم بانتست ایرستون خوصارخای سوانگزاونگ اربنات کنن. ایرون خستون تسخی آیستوی تسگات خایمم. و ام خستون بریگاد سارستوی امسخی سته کتوی سه زخته سری بار کنم من. ثابتون سدیس بولشویکون رازا منجتای ایو سرگو ارجانیکیدزه بامبرستا قطاق. ایرون بریگاد یخی فاگ خدسنگارز مخریناگای که سیفتون کناود گرزستون ارمست ایرستون خوصارخای نفلما ویرازم یخی آل افسنده فرцت ایرون زخته باکود داودونه در انخای آزایدن. ارجانگیدز ایرستون سکنه کنت خی یه آدم او ما گردزیاگ آدم فزند اخصمم. سوانگ مازه نوی جوردانی ما در تفتر زنک تکیسته وی در اربای روخ. راگای سرداسناو روواز زغارگمه داره یه دنداک. گوگستا داون سوانگ ارجنارگمم. ایو سفنداگ. آفتمه ایسکو فنداگل که آمبلنس آملیست دیسی خوتاو کردزیل اوزالاگا کننس وایتاخت سخیتی. ارجونیکیدزه انه خوتخته اما خرینا قواگه گفداتر استگ رابرسن کوتا ایرون خستون بریگاده. بریگاده سرقلاوک سنا قطماته امبرستا گردزستون بیرن متسناتیون گواردی فسورنسن تنگزن کهیدزن. نار بریگاده فدیخ کوتا ارتباط آلونل. سعیو سرقلاوک سیس زودزات آرسین. یخص ود زیکارای افزگل راخیزن ام از ناجه اننقلجه نتزون. آرسینل استرخص افردرتد. فتزا گوی باتالون قوام سمبلا نخی نخمه گرزیاگ افسادیمم. خستون اپیراسی دارد در تسد ساستر برسای کنگو آرسین آرخ سینادهی. آرسین تنگ سمدیسون گوی مگرازند.
Charakterın nu çısıl kordey toxubat savun ama arvert tevdun ve laxistan. Kasut ma yani ar xaydma. Salma toxuna batsd ودma yaxastun tayt sal در کوزات ایوان سرغلودای قد arvesta چخما. Sen sanود زاوید خینوالما تلفنون با سینات فیخالن اما چخ نارک باtsخسن. آفتمی زناجبون اخوس راکورن نباوزن. این نخستون در فدیخ کد تا ارتدیخل. دوه کرد اخسوگون اربنات کد توی زاوز سرما برزنتل. ارتکال کرده رازسکارجتا رایسو مردن باtsدسته توخم. برزندیسل آلردگای سخینت زافتوی آرسینه کرده. این نخستون تا اما آفتمی قدتاگ فرستم. گردیاگ افساد با خوتوی ارقولای. آرسین خستون تا اوه پایده آرخایده گردیاگ واردی فتخست. اما سه فلدر سخی واتساره راد توی. سکوخ بافتد بیره خوتخ اما پولیمیوت دم. آخم انتستفسته آرسین باد آلونن ایرون خستون بریگاده سرغلاوک سانو خوت ماته راتا نوگ بارزرد. سمه ینخ سارازا سیراک فنداگل تخین والمه. اما گورت سرل باد سوا توخم. ایرون خستون تن استم ایونه ایزردم بانتست تخین وال سری بارکنن. دو دسم یونه گردزستون نوگی رابرستا ایرستون خوصار خایمه. گردزستون آخمستر تخباستن ایرون خستون ته بون نود. فلتا رایستوی ملت زاکتوخ. بریگاده سرغلاوک ساناقوت ماته باتالون ته سرغلاوجتن راتا بارزرد. سمایت ساسه بون و ویبرز گردزیا گواردی اروموی اما لیغدت ته خختم بای ورزوی. فدزخستود سمای باتالون ته سرغلاوجتن. آرخایوی واورتم گسکه. ایرون خستون تبون گردیا گفساد نهورومن نباتیست. ارباطت توی آلردگایی. لیغدت تا خختم کد خسته کد توی آفتا ایرون خستون تا در فستما لودسته اما دوینسه پرمیونه آخستسته سگاتمه. فلتا زود ذات آرسینن یقد تاگ بنتون اندر خزون رواد. Ямесиняк темена цефесе яхадек. Мы в количестве 123 человек оторвались от основных сил, отступавших по Джавскому ущелью и дошли до высот Егра. Сюда же с нами отошло все население Корнийского ущелья, женщины, дети и старики. Там в лесах организовали оборону. В зверствах меньшевиков этого периода можно было бы рассказать очень многое. Разгромы, поджоги, дикая расправа с населением, изнасилования. Это все продолжалось месяцами. В Егровских лесах в продолжении 2,5 месяцев мы вели упорную борьбу. Но в конце концов, не выдержав холода и голода, вынуждены были эвакуироваться на север. Загам Арсене Курт набафастиат вад эграй قد لیغدون آدملت ارتداید اول بیر قد کنن نقوه دومی اما اردک Арсене Курт توخ کتا سسر بید. Арсен Дзуцев мой дедушка. Но, к великому сожалению, я его не знала. Хотя в семье мы всегда чтили его, свято чтили его память. Арсен Дзуцев. Да, основную информацию мы получили у бабушки, которая долго жила. Она даже дождалась рождения правнука. По рассказам, значит, он был человеком очень умным, мужественным, принципиальным, глубоко порядочным. Достаточно сердобольным он был. Но в нужные моменты он мог быть и очень суровым. Он получил высшее образование, талантливый инженер, с незаурядными способностями, владел 5 языками. И когда он работал начальником Садунского рудоуправления, тогда к ним прибыла американская делегация. И американская делегация, заметила, что у него хорошая профессиональная подготовка, он горняк был вообще по горно-металлургическому делу, что у него хорошая подготовка, организаторские способности хорошие и деловая хватка. Они предложили ему поехать в Америку на работу, пригласили его на работу в Америку. Но дедушка, как истинный патриот, принял единственно правильно, на его взгляд,
решение. Он решил остаться в родной Осетии и служить своему народу. Но, к сожалению, Родина и партия не оценили его патриотического запала, и он был приговорен к расстрелу и в 1937 году расстрелян. По обвинению в польском шпионаже, якобы он был польский шпион. В Зангизуре еще работал где-то еще, но секретарем Сталинского райкома, потом был народным комиссаром по земледелию, а в последнее время, уже до расстрела, он работал заведующим промышленным отделом Североостинского обкома партии во Владикавказе, он тогда жил. Кроме того, он принимал активное участие в борьбе с грузинскими агрессорами. Он в 1920 году возглавлял батальон, командиром батальона был. زوتات آرسنن هول نفتی سیه توخونداگ. من فراسده دومن فتزگه مازه ایوانده سمسرخ افساد یرستون خوصار خواهی سری برکنم ما راتد. ایرون خستون تا سپت در نوگه راتد است زنگ تفسور من. آرسن در تا نسانگون در چد کرد سرغلوگه. یه بر نوید سده چپور خستونه. نوگه تا یه باقد زمج کارزن. فیورال زیک آرای افتسگل راخیزن. گردیک تایید خیموال سری بارگوند کوهرچد ود آرسینن خسکون در چد سمی زناگی سری بارکنا قور نیستر. یمه سینکت انبال من آخمران قطم. Корнийский район в то время был меньшевистскими колонизаторами и меретинцами, занявшими села выгнанных осетин. Мы окружили и обезоружили их. Как у должностного лица в советское время, после революции это было, были специальные спецмагазины, магазины спецобслуживания именно для элиты. Он не разрешал своей супруге ходить в этот магазин, отовариваться там, потому что он считал, что все люди равны, и она, и их дети должны покупать там, где покупает народ. Во-первых, мой дедушка, как горняк, он очень хотел, чтобы кто-нибудь из его детей или из его потомков, в будущем, мог бы пойти по его стопам. Но, увы, каждый выбрал там свою дорогу в жизни, и горняком стал только один его внук, который выполнил заветную мечту своего дедушки. А что касается дедушки, конечно, мы все его очень чтим, мы его очень любим, мы все про него знаем всю ту информацию, которая о нем сохранилась. Раньше, когда расстреливали, им тела родственникам не возвращали, не отдавали тела родственникам. И в результате места их захоронений неизвестны были. Но потом близкие его дедушки, они решили, что устроить ему кинотаф, то есть символическую могилу. И сейчас вот эта символическая могила находится в окружении его близких людей. Старшая дочь там, рядом с ним похоронена, двое его сыновей и его многострадальная жена тоже там же, рядышком. Ну а что касается нас, мы вот даже сюда над камином повесили его фотографию. Это не свадебная, а после свадьбы они сфотографировали с женой. И он сейчас тоже в окружении своих близких тут. Своих уже внуков и даже правнуков. Призывая нас, живущих, помнить, не забывать его.
دو نماز گرزستون ایرون آدم سا زخطای کان سورگنه فکودا فلمات سما ایرون آدم موال ارزدختای کوی فستمم ویت خیسن سا زخطل ارتاردستم گرزیکتا ایرون آدم اسکنک کن نبار زردود گرزستون دموکراتون خیتسوادک اختاری و گادای گرزستون آل رایون تای گرزیاگ آدم ارکنن اما سا ارتسرن کنن گرستون زخل اپت عادت تاول زورگسته اما گرزستونن راز والخاو اپت در خورس پلانگون کیود ایوه یو برکنن تم گسکم ارمست دو نمازه یرستون خوصار خواهید سرجتند فتاق دسته سه آست پرسند فلا استاتیستیکون برکنن تم گسکم نوج فلدر فتاقت نه آدمی زغم مین فراس ده افتسم آز یرستون خوصار خواهید سرجته نمتسود افدای فراست مین اما آسده استای سپارادای ماجه مین فراس ده دوان ارتکگم آز برکنن تم گسکم سنمت ود فنزای ارتمین آدای ماجه اخسازازم ایرون آدم اپن فلدر نکود دوی یه جواب برگو دو نمازه سا آفیتالون برکنن تا سایگه گای کننز اما سا ایورزگه چیا کود داودون تا زود زات آرسه نخوزن قباتر خستون تفرس آیر و سیستم اما ودا وی آقاگسته سمای سا ماروخ کنم اما سن سنمت وطر زونم آبون ماخ کوی کودتام قایتار زود زات آرسه نتخی مکا گایم ما فرس اما خرزخسه